دوستو چائنا آج دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شامل ہے۔ دنیا کی سابق سپر پاور امریکہ، فرانس، برطانیہ آج کے دن تک چائنا کو اپنا سب سے بڑا اور چیلنجنگ اوپوننٹ مانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ چائنا آج سے صرف 45 سے 50 سال پہلے تک ایک انتہائی غریب اور پسماندہ ملک ہوا کرتا تھا۔ اتنا غریب کہ پاورٹی ریٹ 90% سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن پھر اگلے 30 سالوں میں چائنا نے ایسے جادوئی انداز میں ترقی کی کہ جس کی مثال دنیا میں شاید ہی کہیں اور ملے۔ آج یہ ملک دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور بن چکا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 1980s میں چائنا کی اکانومی دنیا بھر کی ٹوٹل اکانومی کا صرف 2% ہوا کرتی تھی، جبکہ آج سال 2024 میں چائنا کا شیئر گلوبل جی ڈی پی میں 18% سے بھی زیادہ ہے، اور آج چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ آخر چائنا کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے جسے گھماتے ہی اس ملک کی قسمت کا ستارہ بدل گیا، اور زیرو سے ہیرو تک کا یہ سفر آخر کیسے ممکن ہوا؟ معلومات نگر کے دوستو، ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید، اور اس ویڈیو میں ہم کریں گے ایک ڈیٹیلڈ سٹڈی چائنا پر۔ ویورز، چائنا اپنے سائز کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک ہے اور تقریباً دنیا کے وسط میں موجود ہے۔ 19th سینچری تک چائنا ایک بہت ہی طاقتور ملک ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد چائنا بھی بر صغیر کی طرح برطانیہ سرکار کی طرف سے کولونائزیشن کی زد میں آیا۔ ناظرین، یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ برطانوی لوگ کبھی بھی چائنا پر مکمل قبضہ نہ کر سکے جس طرح انہوں نے بر صغیر پر کیا تھا، لیکن پھر بھی چائنا کو کئی طریقوں سے لوٹا گیا۔ ناظرین، 1839 سے 1949 تک 110 سال چائنیز ہسٹری میں انہیں سینچری آف ہیومیلیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شروع میں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی چائنا میں منشیات کے استعمال کو فروغ دیتی ہے، اور چائنا کی زیادہ تر نوجوان آبادی خاص طور پر افیون کا استعمال شروع کر دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چائنا کی ساری سوسائٹی آلموسٹ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد برطانوی لوگ چائنا سے کئی ایک زبردستی کے معاہدوں میں چائنا کے بہت سے علاقے، خاص طور پر کئی ایک سی پورٹس اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ناظرین، پھر آتا ہے سال 1850 اور چائنا میں ایک سول وار میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ پھر 1894 میں یہی چائنا کچھ علاقوں کی حفاظت کے لیے جاپان کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے۔ کئی چھوٹی چھوٹی جنگوں اور جھڑپوں کے بعد آخر جاپنیز کولونائزرز بھی چائنا میں اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں، اور سال 1973 سے لے کر 1945 تک اس ملک میں بہت زیادہ لوٹ مار مچاتے ہیں۔ ویورز، یہ دور تھا ورلڈ وار 2 کا، اور چائنا اس دوسری عالمی جنگ میں الائیڈ فورسز کے ساتھ کھڑا تھا، اور جاپان کے خلاف مسلسل چائنا اس کو اپنی آزادی کی جنگ سمجھ کر ہی لڑ رہا تھا۔ ناظرین، الائیڈ فورسز ورلڈ وار 2 جیت جاتی ہیں اور چائنا بھی جاپان کے تسلط سے باہر آ جاتا ہے، لیکن عالمی جنگ سے باہر آتے ہی چائنا میں ایک اور بڑی سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ اس بار چائنا کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور نیشنلسٹ پارٹی آف چائنا، جنہیں KMTB کہا جاتا ہے، آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ ان دونوں جماعتوں میں اقتدار کے لیے کلیش تو سال 1927 سے ہی چل رہا تھا، لیکن اس دوران جاپان کے بڑھتے ہوئے تسلط اور ورلڈ وار 2 کی وجہ سے دونوں پارٹیز میں کوئی باقاعدہ بڑا کلیش سامنے نہیں آیا، اور بیرونی جنگ کی وجہ سے یہ اندرونی جنگ دبی رہی۔ پھر آتا ہے سال 1949، سول وار ختم ہوتی ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی پورے مین لینڈ چائنا پر اپنا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ نیشنلسٹ پارٹی کے لوگ چائنا کے قریب ہی ایک جزیرے پر آباد ہو جاتے ہیں جسے آج کے دن تائیوان کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چائنا 1 اکتوبر 1949 کو پیپل ریپبلک آف چائنا بن جاتا ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر
माओ जेडोंग को इस नए मुल्क की हुक्मरानी सौंप दी जाती है। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是任何敌人也攻不破的。 यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जब दुनिया की तारीख में एक नए और तरक्की पसंद चाइना का सफ़र शुरू होता है। माओ की बहुत सारी पॉलिसीज़ का चाइना को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ चाइना के लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित होती हैं। मिसाल के तौर पर साल 1958 माओ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू करते हैं, जिसका मकसद होता है मुल्क में इकोनॉमिक प्रोग्रेस लाना। तमाम तर ज़मीनें सरकार अपने कब्ज़े में रखती है और किसानों को इन ज़मीनों पर सिर्फ बवाई करने का मौका दिया जाता है, लेकिन सारी प्रोडक्शन क्योंकि हुकूमत ही के हवाले करनी होती है, इसलिए इन किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती और चाइना की ओवरऑल प्रोडक्शन 10 से 15% कम हो जाती है। इसी तरह स्पैरो एक्सटर्मिनेशन माओ की एक फील्ड पॉलिसी थी। माओ ने ऑर्डर दिया कि चीन में से तमाम चिड़ियां मार दी जाएं या उनको भगा दिया जाए, क्योंकि ये फसलों की बिजाई के वक्त बहुत सा बीज खा जाती हैं और मजमूई तौर पर आउटपुट बहुत कम आती है। नतीजतन चाइना में से तमाम चिड़ियां मार दी जाती हैं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं और आने वाले सालों में फसलों के कीड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि आउटपुट बिल्कुल कम हो जाती है। माओ को इतने बड़े नुकसान के बाद ही समझ आता है कि चिड़ियां मारने वाला तजर्बा बहुत गलत था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से कीड़े जिन्हें चिड़ियां खाती थीं वो बेलाग होकर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह माओ एक डिक्टेटर की तरह अपने मुल्क को चला रहे थे। साल 1959 ग्रैंड चाइनीज़ फैमिन में चाइना के 30 से 40 मिलियन लोग मारे जाते हैं। अवाम और अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए माओ ने एक रेड गार्ड्स की फोर्स बनाई। ये दरअसल रज़ाकार थे जिनका काम था कि वो किसी भी किस्म की एंटी गवर्नमेंट यानी एंटी माओ कैंपेन को फ़ौरन नोटिस करें और मुतल्लिका काम तक पहुँचाएँ ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद माओ का दौरे हुकूमत चाइना के लिए जस्ट फेलियर्स ही नहीं लेके आया, कुछ एक अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर चाइना में लिटरेसी रेट में बहुत इजाफा हुआ, वुमेन इक्वालिटी पर बहुत काम किया गया, मसलन औरतों को राइट टू डाइवोर्स इसी दौर में मिला। और इसी दौर में एक फाउंडेशन चाइना में बनी जिसने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। साल 1976 माओ की हुकूमत ख़त्म होती है, एक और नेशनलिस्ट लीडर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं जिनका नाम होता है डेंग जियाओपिंग, जिन्हें चाइना में फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। डेंग माओ की निस्बत इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। मसलन डेंग ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स की और चाइना में किसानों को माओ के दौर में मौजूद मुश्किलात से बाहर निकाला। माओ के दौर में किसान जो भी पैदा करते थे वो सरकार ही ले जाती थी, लेकिन डेंग एक तरफ तो किसानों को ज़मीन लीज पर देने लगा, इसके साथ साथ उन्हें इस बात की आज़ादी भी थी कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़मीनों पर फसलें उगा सकते हैं, लेकिन इस फसल का कुछ हिस्सा हुकूमत को लाजमी बेचा जाएगा और इसके बाद जो बाकी बचेगा वो हर किसान अपनी मर्ज़ी से मर्ज़ी के दाम पर फ़रोख्त कर सकता था। इससे किसानों को मज़ीद काम करने की तरगीब मिली। एक और अहम आइडिया जो डेंग ने फैक्ट्रीज़ को रिफॉर्म करने के लिए लगाया वो था फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। इसके तहत फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन प्राइस और वर्कर्स की तनख्वाहें कंट्रोल करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदों से वापस लेकर फैक्ट्री के वर्कर्स ही के सुपुर्द कर दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स में सेंस ऑफ ऑनरशिप आई और ओवरऑल प्रोडक्शन में बहुत इजाफा हुआ, क्योंकि हर मुलाजिम को पता था कि उसने अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो अच्छा और बेहतर काम करके दिखाना होगा।
लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर आए और लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। एक और बड़ा स्टेप जो डेंग ने उठाया वो एजुकेशन में बेहतरी था। साल 1986 कंपल्सरी एजुकेशन लॉ पास किया जाता है, जिसके मुताबिक 9 साल तक के हर बच्चे को चाइना में कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दी जानी थी। नाज़रीन, बात सिर्फ लॉ पास करने तक ही महदूद न रखी गई, बल्कि प्रैक्टिकली चाइना ने एजुकेशन को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाया। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक 1980s में चाइना की हुकूमत अपने जीडीपी का जस्ट 2% एजुकेशन पर खर्च कर रही थी और साल 2012 में ये स्पेंडिंग बढ़ती बढ़ती 4% तक जा पहुंची थी। अगर इसे पाकिस्तान और इंडिया से कंपेयर किया जाए तो आज 2024 में भी ये ममालिक मुश्किल से 2% ही खर्च करते हैं अपने जीडीपी का टोटल एजुकेशन सेक्टर में। व्यूअर्स, खास तौर पर चाइना का फोकस टेक्निकल स्किल्स लर्निंग पर रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसी स्किल्स सिखाई जाती थी जिनकी मदद से वो मुआशरे के लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकें। और अगर चाइना के लिटरेसी रेट को एनालाइज किया जाए तो इन तमाम पॉलिसी की वजह से इसका लिटरेसी रेट जो साल 1982 में सिर्फ 65% था, साल 2014 तक बढ़कर 98% को भी क्रॉस कर चुका था। जबकि इस खित्ते के दूसरे ममालिक मसलन इंडिया का लिटरेसी रेट आज भी मुश्किल से 75% और पाकिस्तान का 63% के करीब करीब। नाज़रीन, इसी तरह हेल्थ सेक्टर में भी चाइना दूसरे बहुत से ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा खर्च करता है। मिसाल के तौर पर साल 2020 में चाइना ने हेल्थ सेक्टर में 5.59% ऑफ इट्स जीडीपी खर्च किया। व्यूअर्स, जिस देश के लोगों की सेहत अच्छी हो और तालीम और टेक्नोलॉजी में भी उनका फोकस हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो देश तरक्की ना करे। डेंग जियाओपिंग की एक और बड़ी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज, जिन्हें TVEs करके भी बुलाया जाता है। हर TVE असल में एक छोटा स्मॉल बिजनेस था जिसकी ऑनरशिप किसी टाउन या विलेज के लोकल्स के पास होती थी और इनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएं लोकल लेवल पर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैदा की जाए। ये मॉडल इंतहाई एफिशिएंट रहा और करोड़ों जॉब्स इसकी वजह से पैदा हुई। नाज़रीन, चाइनीज़ टेक जॉइंट कंपनी हवावे 2019 तक दुनिया की दूसरी बड़ी स्मार्टफोन प्रोड्यूसिंग कंपनी बन चुकी थी। ये कंपनी दरअसल कभी TVE के तौर पर ही शुरू की गई थी और इसी तरह बहुत सी छोटी छोटी मज़ीद कंपनियां कभी थीं जो आज बहुत बड़े बड़े जायंट्स बन चुकी हैं और दुनिया भर में उनके प्रोडक्शन हाउसेस मौजूद है। इसके साथ साथ डेंग के दौरे हुकूमत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान दिया गया और इस मकसद के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, रेड टेपिज्म को ख़त्म किया गया और न्यू बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई। रिजल्टेंटली जब चाइना के अंदर बाहर की कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उन्हें दुनिया भर की निस्बत ज़्यादा स्किल्ड लेबर मैसर आई और कंपनीज ने खुद ग्रो किया, बल्कि चाइना के लोगों को फ़ायदा भी ऑटोमेटिकली होता रहा। शेंजन पहला इकोनॉमिक जोन बना चाइना के अंदर। ये शहर कभी छोटा सा फिशिंग गांव हुआ करता था और अब दुनिया के टॉप मोस्ट डेवलप्ड शहरों में शामिल है। 1980s में इसका GDP $0.3 बिलियन और 2020 में इसका GDP $429 बिलियन तक जा पहुंचा। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ इस वक्त मुमकिन हो सका जब चाइना ने अपने लोगों को तालीम और सेहत पर भरपूर तवज्जो दी और फिर लोकल लेवल पर जाकर TVEs जैसे मंसूबों से उन्हें खुद काम करने के मौके फराहम किए। और इसके साथ साथ डेंग ने अपने मुल्क की इकोनॉमी को सही मानों में लिबरलाइज किया और चाइना की लोकल मार्केट को दुनिया भर के लिए ओपन किया। और इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अपनी कंपनीज चाइना में ओपन की और यूं चाइना की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट साल 2021 तक $330 बिलियन तक जा पहुंची। और इसके साथ साथ चाइना ने पूरे मुल्क में रोड्स, ब्रिजेस और ख़ास तौर पर फास्ट रेलवे ट्रैक्स
کا جال بچھایا جنہیں لوکل چائنیز پروڈکٹس کو نہ صرف پورے چائنا میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور اس سب سے بڑھ کر اہم کام تھا ڈینگ کا وار فوٹنگ پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کو انٹروڈیوس کرانا۔ ناظرین، بہت بڑی انویسٹمنٹس کی گئیں لوگوں کو مزید ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے قریب لانے کے لیے۔ R&D پر خرچ کیا جانے والا پیسہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا اور سال 2020 تک چائنا یورپ اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ ڈنگ جو بھی کر رہے تھے بہت ہی پھونک کر قدم رکھ رہے تھے اور ضرورت پڑنے پر اپنی پالیسیز کو ریوائز اور چینج بھی کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، ڈنگ کی پالیسیز ماؤ سے بہت الگ تھیں اور ڈنگ زیادہ ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن ناظرین، اس سب ترقی کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈنگ کا دور ایک ریئل ہیرو کا دور تھا اور ان سے کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ اکنامیکلی تو ان کی پالیسیز ماؤ سے بہت الگ تھیں، لیکن پولیٹیکلی وہ بھی دراصل ایک ڈکٹیٹر ہی تھے۔ چائنا کی پولیٹیکل ہسٹری کے سیاہ باب میں تیاننمن اسکوائر میسیکر کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ڈنگ ہی کے دور میں ہوا تھا۔ ناظرین، ڈنگ زیاؤ پنگ کے دور کے بعد چائنا میں زی جن پنگ کی حکومت آتی ہے۔ پولیٹیکلی شاید آج زی بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، لیکن اکنامیکلی زی جن پنگ نے چائنا کو ڈنگ زیاؤ پنگ کے دور سے بھی فاسٹ بگایا۔ آج چائنا اپنے BRI جیسے منصوبوں کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پر اپنی ایک چھاپ چھوڑ رہا ہے۔ دوستو، چائنا کی ترقی کی کہانی یہیں تک۔ آن گوئنگ منصوبوں کی بات پھر کسی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔